अलैहिस्सलातु वस्सलाम। पैदा दुनिया में होइले बेकार बेटा रहले बचपन से अबले गंवार बेटा। पैदा दुनिया में होइले बेकार बेटा रहले बचपन से अब तक गंवार बेटा। नहीं तो पढ़ले मदरसा में कुरान तू, न तो पढ़ले मदरसा में कुरान तू। न छोड़ो जा नमाजों से प्यार बेटा, न छोड़ो जा नमाजों से प्यार बेटा। बिहा होइलो तो माई बाप होइलो खराब, बिहा होइलो तो माई बाप होइलो खराब। अरे भूत फरकोरो सर पे भूत फरकोरो होइलो सवार बेटा, भूत फरकोरो होइलो सवार बेटा। बीबीटी भी रुपया दहेजो माले कल बीबी से बूढ़ी रो मार बेटा, कल बीबी से बूढ़ी रो मार बेटा। दाना दाना खातिर भी आज तरसई छे माई, दाना दाना खातिर भी तरसई छे माई। जकरा कोखी से भैले दू चार बेटा, जकरा कोखी से भैले दू चार बेटा। माई बापो छो बीमार लानी के दे सेब अंगूर आरू अनार बेटा, सेब अंगूर आरू अनार बेटा। बाप खो खाई छो का नहीं छो माई तोहरी, बाप खो खाई छो का नहीं छो माई तोहरी। तैयो पूछे नहीं छे ओकरो एको बार बेटा, तैयो पूछे नहीं छे ओकरो एको बार बेटा। मिया बीबी ता तोड़ै छे मुर्गा रो रान, मिया बीबी तो तोड़ै छे मुर्गा रो रान। अरे माई बापो खाई छे छुछे आचार बेटा, माई बापो खाई छे छुछे आचार बेटा। मायरो कदमों में जन्नतेरो बाग मिलतो, मायरो कदमों में जन्नतेरो बाग मिलतो। तो बाप होइलो जन्नतेरो दुआर बेटा, बाप होइलो जन्नतेरो दुआर बेटा। तोरी मैडम तो चर चर करे छो बड़ी, तोरी मैडम तो चर चर करे छे बड़ी। दै छो सासो के हरदम फटकार बेटा। अरे कब तलक तू रहबे चूहाड़ बनी के, अस्तगफिरुल्लाह अब ही पुकार बेटा, अस्तगफिरुल्लाह अब ही पुकार बेटा। শ্রদ্ধেয় সম্মানিত সভাপতি সাহেব, অত্র এলাকার শ্রোতা বৃন্দগণ, ভাই বন্ধুরা, পর্দানাশীল মা বোনেরা, ছোট ছোট কচি কাঁচা ভাই বোনেরা, সমস্ত প্রশংসা যাবতীয় গুণগান একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য, তাই সকলে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ।
অতঃপর গুরুদ এবং সালাম মা আমেনার লাল মরুর দুলাল বিশ্ব নেতা মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি শতকোটি শান্তি ধারক আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলাইহি। আমার বন্ধুরা, আমি আপনাদের সম্মুখে আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটা যেটা দিয়ে আজকে আপনারা সন্ধ্যা থেকে এখন পর্যন্ত যেটার কামাল দেখছিলেন যে শিক্ষার গুণাগুণটা কি, এবার শিক্ষা কতটা মানুষের জীবনে দরকার এতগুলো কইরা মুলবি সাহেব কেনে দেখাইলে ওয়াসিম সাহেব যে ছেলে পিলেটা কতখানি আইগালছে আর কতখানি লাভ করলে আপনাকে দেখাইলে এবার একটা মানুষের জীবনে শিক্ষার কতটা প্রয়োজন। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সব থেকে আগে নমাজের আগে, রোজার আগে, হজের আগে, যাকাতের আগে, ভালো কথার আগে, সংসারে চলার আগে, বাপের সম্পত্তি ভাগ করার আগে